लेंटा एसडीएम हाबा नगानानि जे रिजार्व फरेस्ट नि आ बलंग देरसन से गोबां तिप्रासा नुखुंरक आ बलंग हगै ताबुक नावै तंलायखा बरक सा बरंनि तंथेख्रि आबागै अ थाइ नानानि नाखा फियाबा नायमथां बदलनि फासिंति एडमिनिस्ट्रेशन फासिंति अमन साइ दङ बाहायके रायदा जाया न नानानि बुइनो सोरङै बुइ चाया खलायके नरबदा चाया खलायनाय अमन इतित एक्शन बनाना नांजोंनाय जदि लेन्ड पाट्टा नां तंखे एसडीएम बै सावै लेन्ड पाट्टानि बै कक सालायनाय नि साका हायके ताम साका पाथिं जरानाय तंनै दङ दिम मांखलि খবর আছিল কিছু লোকাল এরিয়ার কিছু লোক এখানে দখল করতে আসবো এটা তো রিজার্ভ ফরেস্ট জায়গা এখানে তো ইলিগালি দখল করা যায় না তার সঙ্গে আমি কথা কইছি তারা কইছে তারা নাকি জায়গা নাই জায়গা মানে অনেক বছর আগে তারা পাট্টার লিগে ক্লেম করছিল 4-5 বছর আগে কিন্তু এখনো কোনো সলভ হইছে না তাই আমি কইছি তারা যদি আপনারা কোনো জায়গার রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা আমার লিস্ট দেন যে কার কার পাট্টা লাগবে বা কার কার জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে তাহলে আমি পার্সোনালি জিএম সাহেবের সঙ্গে কথা কম এই ব্যাপারে কিন্তু এসব না করে তো এরকম করে ইলিগালি দখল করা তো ঠিক না ঠিক আছে এটা ফরেস্টের আরেফ জায়গাতে তো এরকম করে কেউ ইলিগালি দখল করতে পারে না তাই আমি তারা বুঝাইছি যে এরকম না করে আপনারা যদি আপনার জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে পাট্টা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে আপনারা আপনার লিস্ট দেন লিস্ট দিলে আমি জিএম সাহেবের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলবো ওরা তো বলছে যে পানি সাগরে ফরেস্ট লেনের জায়গাতে বসবাস করছে আর আপনার আছে প্রবলেম আছে অনেক জায়গাতে ইলিগালি দখল করছে এটা আমি মানি কিন্তু একজনের দেখা দিকে আর একজনের করলে তো এরকম করলে তো সারা দেশটা এরকম হয়ে যাবে একজনের খারাপ করছে দেখে আমিও খারাপ করুম এটা তো ঠিক না না কিভাবে সলভ করতে লাগবো ডিপার্টমেন্ট শুধু একলা কাজ করতে পারতো না পাবলিকের সহায়তা না পাইলে ডিপার্টমেন্টও একসঙ্গে কাজ করতে পারে না সেমন প্রবলেম আছে আমিও জানি এটা 4-5 বছর ধরে এখানে প্রবলেম আছে আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাকশনও নিয়েছি রিসেন্ট টাইমে এভিকশন নোটিশও দিয়েছি তারারে অনেকজনের এগেনস্টে তারারে 20 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে এভিকশন নোটিশ দেওয়া সেটা তো দেখা যাক এটা তো আমরা প্রসেসে আছে যদি সলভ হয় তো হইব এক মাস কিছু তো টাইম লাগবে ঠিক আছে না যা 4-5 বছর ধরে চলে যেতেছে তো এতদিন ইলেকশনের লিগে আমি এটা প্রসেস করতে পারছি না তো রিসেন্টলি আমি এভিকশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে ছামনতে এখানে 15 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়ার লিগে জায়গা যদি 15 দিন করে তারা জায়গা না ছাড়ে এখন আমরা নেক্সট কি করা যায় এটা আমরা দেখতেছি এখন যে জায়গার সমস্যা হয়েছে স্যার ওনাদের সাথে কথাবার্তা সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার এখনো তো তাদের তো কোনো এরকম কোনো লিডার আমি পাইছি না তবে 1-2 জন আমি তাদের লোকের সঙ্গে কথা বলছি তারা এটাই কইছে তারা কোনো জায়গা নিয়ে সমস্যা তারা পাট্টা পাইছে না আমি যে তারা বুঝেছি যদি আপনারা পাট্টা নিয়ে প্রবলেম থাকে আপনারা যদি জায়গার আগে আপনারা আমার লিস্ট দেন নতুন করে কার কার জায়গা লাগবে আমি ডাইরেক্ট এসডিএমের সঙ্গে কথা বলবো সলভ করার তারা যদি আপনারা ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি না মানে কি স্টেপ নেবেন স্যার এখন তো যদি তারা না মানে তো আমরা তো অ্যাজ পার আমরা ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী যা যা অ্যাকশন আমরা নিতে লাগবো আছে বিভিন্ন রকম আমরা আইন আছে ধারা আছে ধারাতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যারা এখানে আজকে জায়গা দখলের জন্য যে এসেছে স্যার কোন কোন পাড়া থেকে এসেছে এটা আমি ঠিক এখনো করতে পারতেছি না তো যতটুকু শুনছি এখানে ময়নামা বা প্লাস এখানে ছইলেংটা সব সাইডের থেকে কিছু লোক আছে বা কিছু লোকাল লোকও থাকতে পারে তবে আমি এখনো ডিটেলস আমি এখনো জানতে পারছি লোকেশনটা কোন জায়গা স্যার এটা তো অ্যাকচুয়ালি এসডিএম অফিসের সংলগ্ন এটা আর ছইলেংটা কলেজ রুট ধরা হয় আর কি আপনার পরিচয় স্যার আমি এসডিও মনে থ্যাংক ইউ স্যার मोसौ सिनि टिप्रा सारगनै सिनि हागनै सिनि दफा सिनि पुरा हास्तेव सिनि टिप्रा सानि जागानै जों टिप्रा सां तै जों तिनि जागा गोरों गोरों जागाव जों बयबो सेक जागै दङ किन्तु जे सामुं खायने रक जेखिनिखिनि केबें मुं जों रोख्लाय जागै दङ आबुनि बागै जारा मीडिया सिनि टिप्रा हास्तेव सामुं खाय दङ रंनाय दङ रक
nong thania mokol muti khiklai ko bokjawo norok obahai jaga thangni norok naikoli tui duli tongnang khakhayo auni bagai joto media hono kaisa tini বৃহস্পতিবার ও জায়গানি থাই কেছেন অর ছয়লেংটা লংপ্রাইবিলি দলে ডিস্ট্রিক্ট কাইসার কলেজ তাই এসডিএম অফিস লাই সুমানি কাইসা লামপ্রা দङ ও জায়গাও ফরেস্ট রিজার্ভ কাইসা সালবাগাन ও সালবাগাनो जों तिनर जत तिप्रासा उङै जोंर तिनि कोरुं कोथुमखाय जों यांगो सामुनु लामा बंगाफा यांगो कान्चनपुर गोबांमा दिगि फातार हानि बररक थायै सिनि त्रिपुरा हानि जे जागानो सेगि दंमोनि आ जागारनो जे बरक जे खुसि जे उन्दै बरक बलं हालं फरेस्ट रिजार्भ रं जागारनो सा कथां बरक बुफां वाफां ताम खायै बरक रुगुइ बरक जागा दंमोनि आबनो खाय नरक आबनो जारा निनि फुजि खायनेर बरक आबरनो खाय सेरिया जों दिनै निजि सयं जोङो त्रिपुरा हानि बोसाङै त्रिपुरासा बोलते आंगर काइसे सानाय खबकनाय त्रिपुरासा बोलते जों सुद जागा सिनि गंबारा सिमि त्रिपुरासाया ओ त्रिपुरा हाव जारा तंनाय त्रिपुरा राज्यआव जारा तंनाय बरकनो त्रिपुरासानि बोसा ओ त्रिपुरा हानि बोसा कुनर वामसा साकमा निनि देबरमा ओ बाहायनि कुनु बासि जात्रे ओ त्रिपुरा हाव जारा तंनाय बरकनो ओ त्रिपुरासा बनो हनो टोटली जों त्रिपुरासा काइसा जेवर केबिं माने केबिंनि मानो बा कक सिसै मानो जे त्रिपुरासा काय सुदु गंबारा सिमि नै आबो या अखया हासिङो किसारो माने कक करजाजा जातिगतर हायपन खानो नाकारसानो अब कुनु जातिगतया आबो जारा बुजिना हादि जोंर कुनर चाकमा देबरमा रिया त्रिपुरी जमाति अब हायनि कुनु चिनि केबिं मुकरे जारा त्रिपुरा हास्तेव तंनाय रक बरनो त्रिपुरासा कुनु वानसा ट्राइबेल निनो अब आरो हायनि कुनु कर किंबो बासि जाकरे जारा त्रिपुरा हाव तंनाय बरनो त्रिपुरासा हानु ते कायसा को कां सानाय जेर जोंर गोबां मा चिनर जों 2004 जोंङो जागा कायसा लेन नि बागै जोंर कायसा जों कबकजाक कबुं मुंबलाय रजा आ कबुं मुंबलाय ताबो बकुनु जों बिनि फलाफल माया साजागिया जों दिनै जत अर मिलुय जों सुदु चिनि यां अर छयलेंटानि सिमिया मयनामा लालसरा छामुनु थालसरा गोविंदबारि निनि यांगो मनु निनि तिलकपारा सिन्धु कुमार गोबां मा जागानि बरक थायै जों अ दिनै फरेस्ट अर कायसा जागा थाय दङ एसडिएम लाइड्रप ताई कलेज बिस्काङो अ जागा बलं कायसा गोबां मा अ बलंगो जों दिनै जत मिलुय पालबाक्साके जों त्रिपुरासा जारा फाइनिर जोंर जनकि सेमिसा जागा जोंर नाहालायनि जों बलं हकलायका अ हकनायमा जागावो दिनर हानानि बरक ताई गोबां मा बरक फाइ बरक जोंर बादार फाइका बरक नर बाहायगायाव माइ खायदि दिनाव बाहायाबो खायफानो जों मानि मैया कारन ताङै बा सिनि जागानो जों दखल खायजाक दङै जों बाहायके सयज खायनाय जोंर सिनि त्रिपुरासा जारा चला बोरै सिगला सिगलि बुरा बुरि जतन फाइलायजा बरक जत कुथुम जों सालायका जारा फातार हानि फाइरं जों सुजुग्रै दङ हंखाय जों लिगेलि जों जागा बासावै जों सिनि हानि बोसांखै जों तनि ताङै जागाव जों जागा माइनानि क जों सामरो सोंनाय जों सोंजानानै कुनु कक्रै जों डाइरेक्ट जों बनो कलंनो जों रुफायनाय जोंर जतन उलो जों पाल मिलिलाय जों अरनक थाइ तांलायनि बागै जोंर चेंलायनाय हामबाय जतननो जारा नाय तंनाय रक साया सुगिया तंग हांके नरक नाकाति आ सामान्य बिसिं तंग हांके नरक शेयार खायदि जत त्रिपुरासा रंनां कबंनाय नरक जाते जे कुनु जागावो म हाइन तंग हांके जत मेडिरनो बां कबंनाय अ माहायरकाय जागा थाङै नरक कपिनानि बागै हामबाय एनि सिनिमंति आनि सिनिमंखाय आनि मुंखाय निखिल देपरमा आनि गामि अरनो छयलेंटा थाना गानाव आनि न आं गारि सालायबाय दङ प्लास इसेमिसा आं पार्टी रक बसामुखाय दङ गोरोंलायजा आनि बागै आं सोंनाय जे मेडिरनो बां कबंनाय नरक जागा माहायके जत चिनि त्रिपुरासा बलं बिसिं बेसेर बासारक माहायरक गोबां मा दङ केरिया नुया अब हाय जागारनो थांसेरि चिनि जेव माहाय केसेप दंमोनि जागारनो नाहारै कपिरि सिमो त्रिपुरासा रनो जाहाथे माहायके सुबिदा रानबाय हामबाय।